गाइस जय जगन्नाथ। तो आज हूँ संडे वीडियो बहुत दिन आसी ना मुझे स्टार्टिंग कर जानते कि मो वीडियो रही आस्ते आस्ते आम भी चिन्ह परिचय हो। आज रविवार आज दिन में मुझे कौन कर चलन देखा। आज रोसे टे भाभी चिकेन बिरियानी नुह बिरियानी स्टाइल चिकेन कषा टे हम अरुआ चल चिकेन आनिक आसिया मैरिनेट करिया मुझे देखा आगू कौन हो। तो अबे आमर लुण पड़गला हलदी लुण हलदी ए पड़गला मसला पका सब दियो पकौनु अदा रसुण पेस्ट बर्तमान दही पकईदे मसला सब पड़ला बर्तमान रविवार चिकेन टा ना लॉस सैला सैला तो नहीं बुका पानी अधिक रहीगला रे रहू पानी कौन कड़े पड़े ना करी कषा हेनी करेंट हाथ हो गलु तेल पड़ा तेल डर टिके को आगू बढ़िया थे लेंबू लेंबू आने लेंबू चिपड़ा है बर्तमान दउनु लेंबू टी नचे बोले भल लगे बिरियानी नुह कि बिरियानी स्टाइल चिकेन कषा हम तार टे पियाज काटिक पकईद तार अलग प्रकार फ्लेवर आसो ये करेई मुझे करेई खाली गिर गिर बुल मैरिनेट केमती लगुच देखिए कहे रहा गाधिया पाधिया करके आसिकी तो बर्तमान रेडी हो गला आमर मैरिनेट आउ घंटाटे छाड़ीदबा तापर रोसई करिया वीडियो रे रहतु देखिए आगु गाधे पाधे आसिक रेडी हो बर्तमान रोसईटा कर चिकेन टा कर खाइया मिनिट गोटे खाईदबा रोसई कर देखो आपन को रोसई प्रोसेस ए जारी अच्छी आमर हेटी पियाज फियाज सब थुआई ना भजा हम चेचाई थुआई गोटे गोटे भात फुटिलानी आ गोटे गोटे चिकेन बर्तमान रेडी चलती तेल टे पड़ा तापर पियाज पड़ो भात हो आसलानी तेजपत्र दुटा पकईदबा
ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଲା ସେ ଟିକେ ତେଲରେ ନାଲି ପଡ଼ି ଆସିଲେ ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇ ପିଆଜକୁ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପିଆଜ ଏବେ ନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି ପକେଇଦେବା ଆମେ ଚିକେନଟା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନକୁ ପକେଇବା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଘଣ୍ଟେ ହବ ଥୁଆ ହେଇଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପାଗ ହେଇକି ପୁରା ଅଛି। ଓହ ମାଇ ଗଡ୍ ଚିକେନ ପଡ଼ିଗଲା। ଝାଳ ପକାନି ଝାଡ଼ା ହବ। ଭଲ ଲାଗି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଳୁ ବି ପକେଇ ଦେ। ପିଆ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ବହୁତ ସିଝିବ। ନା ସିଝିବନି ସିଝିବ ତା ହବ ତ ଚୋପା ଫୋପା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି ସିଝିବ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ପକେଇଦେ ନା ଏଇଥର ଗୋଟା ହେଇସାରୁ ଏଇଟା ପାଣି ମସଲା ତାହେଲେ ପକେଇବୁ। ହଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆମେ ଖାଉ ନ ଖାଉ ଇଏ କହୁଛି ମୋତେ ଆଗେ ଦେଇଦିଅ। ଫାଇନାଲ ଚିକେନ କଷା ରେଡି ଅରୁଆ ବି ରେଡି ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ହବ ଆଉ। ହଁ ହଉ ଚାଲୁ ସେପଟେ ଡାଲି ବସି କାନୁଟା ଏଇଟା କ'ଣ ହବ କହିଲୁ? ଆଜି ରବିବାର ଦୋସ୍ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୁଣିକି ଦେଖାଯାଉଛି କଷା ତ ରେଡି ହେଇଗଲା ପୁରା। ହଁ ପୁରା ରେଡି ଆଉ ଅରୁଆ ବି ରେଡି ଖାଲି ରହିଲା ଡାଲିଟା ହେଇଗଲେ ଡାଲି ରେଡି ଡାଲିଟା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଖାଇଦେବା। କଷା ବି ରେଡି। ଡାଲି ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ଦହିଟା ଜଲଜିରା ପକେଇକି କରିଛି। ନତନ ଆସିଗଲା ଚିକେନ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଚିକେନ ଆସିଗଲା। ଭାତ ଡାଲି ଦହି ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ସତ। ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ତ ଗାଇସ୍ ଖାଇସାରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମେଘ ମାନେ ପୁରା କଷ ମେଘ ହେଲାଣି। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଆ। ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କଟିଗଲାଣି କ'ଣ କରିବା।